good morning. I fixed my hair na lang kay murag ikapoy jud ko sa iyang kagubot before doing my makeup. And today I'm very happy because it's Friday. A little bit of sadness because I won't be busy on Saturday. Mahuna-hunaan ako akong mga problema, but you know, it's happy. It's a happy day as well because marag na ko time to relax and focus on the things that I really love to focus for a long time, like cleaning the locker. It's been a constant plan of mine, but wala yun ako siya nabuhat. But hopefully this time mabuhat na nako siya. I'm very grateful for today, guys, because nagay mga blessings nga abot sa life. Yung tag unexpected, but expectedly unexpected, you know, because those are the things that are kana bitang murag surprise nga, not surprise but you work hard on it, ang result is good and it turns out to be a blessing. That's all. Today, after putting on the base, ganahan lang ko karon og kanang not so heavy because gahapon akong makeup was heavy, so today ganahan ko kanang light lang but it has glitters. Sometimes ganahan na ko unang lipstick kay kapuyan ko murag pale kaya akong lip basi di mo ganahan mo tanaw. Karon nude color ni siya kay ganahan man ko karon og light lang. Ganahan ko mag-work kay murag makalimot ko sa akong mga pinagdaanan sa life. Ma-enjoy man gyud ko sa work nga ako'y kaistorya, ako'y katabi, anang ma-board ko sa balay, ganahan kag diri lang sa gawas. Kay sa gilaay kay kuno nya pag makita ko kanang kaistorya wala baya pod ang kalaay siya mahurot, dry na, almost empty na. I cannot afford. And diba light lang kaya to ang makeup karon, but bisag light siya I want to put glitters on kay you know I don't know ahan kay ko glitters good. Ako dugangan akong blush kaya ganahan ko bisag light lang kayong ako ang eyeshadow, but ganahan ko nga ang akong blush mura bitag naagyo ko'y blush nga makita kay feeling ako no kung naay blush ang babae murag mugwapa siya. Feel ako mugwapa ko kung nako'y blush. I hope you would feel the same. Ay siya guys, para murag napuntay art sa tuang ulo. Kay simple lagi kay akong kuan karon. So this is my look for today. Supposed to put belt on but kunya na lang siguro. Dress down ta karon kay Friday.